Islametu. Hamza, sin Abdul Mutaliba, amidža Muhammeda alejhiselam, Allahov lav, predvodnik šehida. Hamza je sin Abdul Mutaliba i Hale, unuk Hašima. Poznat je i kao Ebu Umare i Ebu Ja'la. Rođen je 568. ili 569. godine u Meki. Odrastao je u porodičnoj kući svoga oca Abdul Mutaliba. Neki od njegovih nadimaka su Esedullah, Allahov lav, i Esedu Rasulillah, zbog brojnih zasluga u bitkama nepokolebljive hrabrosti i neviđene odlučnosti. Zatim Sejidu Šuheda, predvodnik šehida, El Katil, ubijeni, Eš-Šerif, časni. Budući da je Hamza bio stariji od svoga bratića Muhammeda sallallahu alaihi wasallam samo 2 godine, od djetinjstva su bili vrlo bliski. Kada su se još kao djeca zajedno igrali po mekanskim sokacima, 2 godine zajedno su živjeli u istoj kući, dok je brigu o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam vodio njegov djed Abdul Mutalib. Hamza je Muhammedov sallallahu alaihi wasallam amidža i dvostruki brat po mlijeku, jer su ih obojicu dojile Halima i Suvejba iz plemena Benu Sad. Odgajan je u porodici u kojoj su mnogi bili vođe, predvodnici i dostojanstvenici plemena Kurejš. Kako je rastao i stasavao, povećavalo se i njegovo samopouzdanje i samouvjerenost. Odvažan i ponosit, u okrilju privilegija koje je imao zbog porijekla, njegov uticaj i moć u mekanskom društvu tog doba rasla je iz dana u dan. Sa kurejšijskim mladićima i mekanskim vođama takmičio se u lovu, streljaštvu, konjaništvu i s njima je prisustvovao sjelima na kojima se raspravljalo o najvažnijim društvenim pitanjima i događajima. Hamza je bio neobično lijep, naočit i zgodan. U mladosti je bio sklon zabavi i lagodnom životu. Odlazio je na mnoga sjela, obilazio mekanske kutke za razonodu i druženja. Hamza je bio hrabri hašimijski ratnik, odlučan u svakoj situaciji, a u bitkama nije mu bilo ravna. Bio je poznat po vještinama iz oblasti mačevanja, streljaštva i hrvanja, disciplina koje su bile popularne među Arapima toga doba. Volio je lov i opisan je kao najjači čovjek Kurejšija i najnepopustljiviji. Supruge Hazreti Hamze su Selma, kćerka Umejsa, Umu Amir, kćerka Elmila i Havla, kćerka Kajsa. Imao je 6 djece, Umamu, Amira, Jalu, Umaru i još 2 kćerke koji su umrle u djetinjstvu. Danas nema muških potomaka Hazreti Hamze. Hatidža, kćerka Huvejlida, odlučna, inteligentna i dostojanstvena žena, ponudila se za ženu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Ona je uživala najveći ugled i bila je jedna od najimućnijih žena tog doba. Kada je Muhammed alejhiselam ispričao svojim amidžama o namjerama Hazreti Hatidže, do njenog oca Huvejlida pošao je Muhammedov sallallahu alaihi wasallam amidža Hamza. Bilo je to 595. godine. I pored ovog prisnog prijateljstva i rodbinskih veza, Hamza u početku nije pokazao neko posebno interesovanje prema Muhammedovim sallallahu alaihi wasallam pozivima u islam i nije ga prihvatio kada ga je Muhammed sallallahu alaihi wasallam predočio najbližim članovima svoje porodice. Međutim, pružio mu je svoju podršku kao rođak i prijatelj. Smatra se da je islam primio 6. godine po poslanstvu, to jest 616. godine. Muhammed sallallahu alaihi wasallam jedne prilike je sjedio na safi. Tim putem je naišao Ebu Džehl. Čim je vidio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, počeo ga je uznemiravati, vrijeđati i omalovažavati. Sve je to vidjela i čula jedna oslobođena robinja iz obližnje kuće, koja je, primijetivši Hazreti Hamzu kako se vraća iz lova, kazala: "O Ebu Umare, da si vidio šta je tvoj bratić Muhammed doživio od Ebul Hakema ibn Hišama, to jest Ebu Džehla. Naime, on ga je vrijeđao i uznemiravao. Onda je otišao, a da Muhammed nije ni progovorio. To je naljutilo Hazreti Hamzu, te se istog trena zaputio ka mjestu sastanka kurejšijskih glavešina.
Kada je stigao na mjesto sastanka, prišao je Ebu Džehlu, dok je ovaj sjedio i pričao sa prijateljima. Zatim ga je tako jako udario svojim lukom u glavu da mu je napravio ranu na glavi koja je počela krvariti. Onda mu je poručio: Zar ga vrijeđaš, a i ja sam isto njegove vjere i pričam isto što i on priča. Uzvrati meni, ako smiješ. Potom se Hazreti Hamza uputio ka jednoj kući kako bi se susreo sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima i obznanio svoj islam. Njegovo prihvatanje islama je obradovalo sve muslimane. Neki izvori navode da je islam primio 3 dana prije Hazreti Omera radijallahu anhu. Kada je Hazreti Hamza primio islam, Kurejšijama je bilo jasno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio veliku pomoć i zaštitu. Znali su da će Hamza uvijek stati iza njega, podržati ga i žrtvovati se za interese i ciljeve muslimana. Zbog toga su se klonuli mnogo čega što su ranije radili. Hazreti Hamza je posjedovao izvanredan ahlak. Bio je pobožan, bogobojazan, skroman, darežljiv i plemenit. Nepune 3 godine svoga života, negdje između 616. i 619. godine, proveo je u getu Šib, zajedno sa ostalim muslimanima, u najvećoj oskudici i potpunoj izolaciji, kada su mnogobošci vršili sveopći bojkot i izolaciju muslimana. 622. godine učinio je hidžru iz Mekije u Jesrib. U Mekiji je ostavio skoro sav svoj imetak i nekretnine koje su kurejšijski mušici uzurpirali. 623. godine Hazreti Hamza je bio komandant jednog odreda, izvidnice, od 30 konjanika muhadžira, koji se, po direktnim zapovjedima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, uputio do oblasti Sejful Bahr. Iako se ova skupina susrela sa Ebu Džehlom, koji je bio na čelu 300 mušrika iz Mekke, nije došlo do borbe. Hazreti Hamza je važio za velikog i hrabrog junaka, pa ne čudi da je učestvovao u svim važnijim pohodima u prve 3 hidžretske godine. Njegova hrabrost vidljiva je i iz činjenice da je uvijek prvi izlazio na dvoboje koji bi se odigravali prije velike bitke. On je jedan od 3 prvaka muslimana koji su ispred muhadžira stali na mejdan 3 mušričkih prvaka. Hazreti Hamza je u dvoboju koji je prethodio bitci na Bedru lahko savladao svog protivnika, što je dodatno ohrabrilo muslimanske borce i ulilo im pouzdanje u ključnim momentima koji su prethodili velikoj bitci. Taj dan je Hamza ukrasio svoja prsa nojevim perom, jednu sablju držao je u ruci dok mu je druga bila u pasu. Predvodio je bojne redove muslimana zajedno sa ostalim junacima, a poslanikov sallallahu alejhi ve sellem blagoslov bio je nad svima njima. Nakon bitke na Bedru, kada su se tamni oblaci sramote i poraza nadvili nad mušrike, u Meki su svi izgarali od želje da se osvete muslimanima. U tim nastojanjima posebna meta, pored Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, bio im je Hazreti Hamza, jer je u bitkama i dvobojima ubio 31 mušrika. Unajmljeni abesinijski rob Vahšij, vrlo vješt u bacanju koplja, da ubije Hazreti Hamzu. Hind, kćerka kurejšijskog prvaka Utbe, koji je poginuo na Bedru, dočekala je Vahšija dobrodošlicom, računajući da će on biti u stanju ostvariti njenu najveću želju. Počela mu je medenim glasom pričati o svojim draguljima, zlatu i nakitu, stavila je ruku na vrat pomičući bisernu ogrlicu, kao i na uši, da pokaže svoje dijamantne naušnice. Micala je svoje duge prste koji su bili ukrašeni zlatnim prstenjem. Sve je ovo tvoje, Vahšij, ako ubiješ Hamzu. Pred njim su se iznenada našle 2 stvari o kojima su mnogi sanjali. Sloboda i bogatstvo. Obećao ju je, dobit ćeš to što želiš. Na dan bitke na Uhudu, 7. šavala 3. godine po hidžri, Vahšij je kopljem ubio Hazreti Hamzu. Nakon bitke na Uhudu, u kojoj su muslimani poraženi, Hind je prišla mrtvom tijelu Hazreti Hamze, rasporila mu stomak, izvadila crijeva, džigericu i druge organe iz utrobe, te mu odsjekla nos i uši. Određeni izvori navodi da je čak pokušala pojesti dio njegove džigerice. Nakon toga je došao njen muž Ebu Sufjan i kopljem mu smrskao u usta. Vidjevši taj prizor, masakrirano tijelo Hazreti Hamze, Božji poslanik je zaplakao. Kada se prašina nakon bitke slegla i kada je vijest o masakriranju šehida Uhuda stigla do Medine, nastala je velika žalost kod svih muslimana.
Safija, kćerka Abdul Mutaliba i Hamzina sestra, znajući u kakvom je stanju tijelo njenog brata, dolazi da ga vidi i donosi 2 platna od kojih je trebalo napraviti ćefine u koje će umotati Hazreti Hamzu. Jedno od ta 2 platna iskorišteno je za ćefin jednog ensarije koji je poput Hazreti Hamze bio unakaženog tijela poslije bitke. Ovi prizori su toliko pogodili Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da je obećao osvetiti se počiniteljima tih zvjerstava. Međutim, objavljeni su kuranski ajeti kojima se to zabranjuje. Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno, a ako otrpite, to je doista bolje za strpljive. Sura An-Nahl, 126. ajet. Vahši je kasnije kazivao: Allaha mi sam gledao kako Hamza svojom sabljom sječe ljude i ništa ne ostavlja pred sobom poput lugave deve. U tom je prije mene pred njega izašao Siba ibn Abdul Uza. Zatim ga je Hamza snažno udario pravo po glavi. Ja sam u tom momentu zamahnuo svojim kopljem i, dobro nanišanivši, uputio ga prema njemu. Pogodio sam ga u donji dio stomaka i koplje je izbilo na drugu stranu, između njegovih nogu. On je tako krenuo prema meni, ali nije izdržao, pao je. Ja sam malo sačekao, a kada je izdahnuo, prišao sam mu i uzeo svoje koplje, te se odmah zaputio u logor. Naime, ja sam i imao samo taj zadatak, da njega ubijem. Ubio sam ga samo zato da me oslobode ropstva i doista čim sam se vratio u Meku dobio sam slobodu. U Meki sam ostao sve dok je Božji poslanik nije osvojio. Tada sam pobjegao u Taif i tu se zadržao. No, kad je otud jedna deputacija otišla Božjem poslaniku da pred njim primi islam, putevi su mi se zamrsili. Razmišljao sam otići ću u Šam ili Jemen ili u neke druge zemlje. Tako sam sav bio zaokupljen time kad mi jedanput jedan čovjek reče: šta ti je? On Allaha mi nikoga nije pogubio koji je ušao u njegovu vjeru i koji je posvjedočio njegovo svjedočenje. Kada mi je to rekao, ja sam odmah krenuo za Medinu, Božijem poslaniku. On ni prema kome nije bio tako suzdržljiv kao prema meni, dok sam stajao ponad njega i izgovarao posvjedočenje istine. Vahšij, upitao je prepoznavši me. Da, Božji poslaniče, rekao sam. Sjedi i ispričaj mi kako si ubio Hamzu, kazao je. Kada sam mu sve to ispričao, rekao mi je: teško tebi, skloni od mene svoje lice da ga više nikada ne vidim. Otada sam se uvijek krio od Božijeg poslanika na svakom mjestu kako me ne bi opet vidio. Tako sve dok ga Allah nije uzeo sebi. Vahšij dodaje i ovo: kada su muslimani izašli protiv Musejleme el-Kezaba, bio sam sa njima. Nosio sam koplje kojim sam ubio Hamzu. Kada su se vojske sukobile, vidio sam Musejlemu kako stoji držeći sablju. Pripremio sam se, protresao koplje, a zatim ga bacio na njega i pogodio ga. Ako sam ovim kopljem ubio najboljeg čovjeka, Hamzu, nadam se da će mi Allah oprostiti, jer sam istim ubio i najgoreg čovjeka, Musejlemu. Prema nekim komentatorima Kur'ana časnog, povodom šehadeta Hazreti Hamze i drugih ashaba na Uhudu, objavljeni su ajeti: nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli. Ne, oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koji nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Sura Alu Imran od 169. do 171. ajeta. Hazreti Hamza radijallahu anhu je ukopan zajedno sa ostalim šehidima Uhuda u Mezaristanu kod brda strijelaca Džebelur Rumat, podno brda Uhud. Hamzina pogibija na Uhudu djelovala je na sve. Pjesnici su u stihovima nastojali prenijeti emocije o njegovom šehadetu i iskrenoj tuzi koja ih je obuzela. Hasan, sin Sabita, o njegovom šehadetu napisa: ostavi kuću koja propada i plači za Hamzom dobročinstva punog, koji kroti konja kad se uzjoguni, kao hrabri lav u svojoj šumi,
istaknut na vrhu sinova Hašima, ne zamijeni istinu da laž uzme. Pade kao šehid među vašim sabljama. Ukočile se ruke Vahšijeve da Bog dao.